ओम शांति 8 डिसेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 13 फरवरी 2003 मुरलीर सारांश वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। वर्तमान निजर दयालु एवं दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आजी बरदाता पिता निजर ज्ञानदाता शक्तिदाता गुणदाता परमात्मा संदेश बाहक पिलामानंकु देखुछन्ति। आजी बरदाता पिता निजर ज्ञानदाता शक्तिदाता गुणदाता परमात्मा संदेश बाहक पिलामानंकु देखुछन्ति। प्रत्येक संतान मास्टर दाता होई आत्मा मानंकु बाबांक निकटकु आनिबा पाई आंतरिकता पूर्वक चेष्टा करुछन्ति। विश्वरे तो अनेक प्रकारर आत्मा अछन्ति। सेमानंक मध्यरु काहाकु ज्ञानर अमृत दरकार, काहाकु शक्ति दरकार, काहाकु गुण दरकार। तेबे तुममानंक पाखरे तो सबु संपत्तिर अखंड अर्थात असरंती भंडार अछि। तेणु तुमे माने समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करिबा बाला अट। दिनकु दिन समय समाप्तिर पाखापाखि हेउथिबा कारणरु आत्मा माने कौनसी ना कौनसी नुआ सहारा खोजिबारे लागिछन्ति। तेबे तुमे माने सेमानंकु नुआ सहारा देबार निमित्त अट। बापदादा मध्य पिलामानंकर उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउछन्ति। गोटिए पटे आवश्यक मध्य अटे एवं द्वितीय पटे उमंग उत्साह मध्य अछि। तेबे आवश्यकता समय रे गोटिए बुंदार मध्य महत्व थाए। तेणु वर्तमान समय रे तुममानंक द्वारा मिलिथिबा प्रभु संदेश रूपी आंजुलीर मध्य महत्व रहिछि। तेबे वर्तमान समय ही तुममानंकर दयालु तथा दाता स्वरूपर प्रत्यक्ष हेबार समय। तुम ब्राह्मण आत्मा मानंकर अनादि स्वरूपरे मध्य दातापणियार संस्कार भरी रहिछि। सेथिपाई कल्प वृक्षर चित्र रे तुममानंकु वृक्षर मूल बा चेर रूपरे दर्शा जाइछि। काहिकिना चेर माध्यम रे ही सारा वृक्ष को सबु किछि प्राप्त होई थाए। तुममानंकर आदि स्वरूप देवता स्वरूप अटे, जहार अर्थ हेला देवता अर्थात देवावाला। तुममानंकर मध्य कालर स्वरूप पूज्य पदर चित्र रे मध्य तुममानंकु वरदान तथा आशीर्वादर दाता रूपरे देखाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुममानंकर मध्य कालर स्वरूप पूज्य पदर चित्र रे मध्य तुममानंकु पूज्य पदर चित्र रे मध्य तुममानंकु वरदान तथा आशीर्वादर दाता रूपरे देखाइछन्ति। तेणु तुममानंकर विशेष रूप ही दातापणियार स्वरूप अटे। तेणु तुमे आत्मा माने वर्तमान समय रे मध्य परमात्मा संदेश बाहक होई सारा विश्वरे बाबांकर प्रत्यक्षतार संदेश प्रचार करुछ। तेणु प्रत्येक ब्राह्मण संतान निजे निजकु चेक कर जे अनादि एवं आदि दाता पणियार संस्कार अनादि एवं आदि दातापणियार संस्कार प्रत्येकंक जीवन रे सर्वदा जाग्रत रूपरे रहुछि। तो तेबे दातापणियार संस्कार थिबा आत्मा मानंकर लक्षण हेला सेमाने केबे भी एही भली संकल्प मध्य करि परिबे नाही जे मोते जदि केही किछि देब तेबे जाई मु देबी बा केही मो पाई किछि करिले मु मध्य ता पाई करिबी ना। तुमर भंडार सर्वदा एवं समस्तंक पाई खोला रहिबा दरकार। तेणु बापदादा चारिआडर पिलामानंकर दातापणियार संस्कार को देखुथिले। तेबे से कौन देखिथिबे
ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କେବେ ବି ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କର ନାହିଁ ଯେ ଏହିଭଳି ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏହିଭଳି କରିବି। ଦାତାପଣିଆର ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ରୂପରେ ଯଥା ସମୟରେ ସହଯୋଗ ତଥା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଦାତାପଣିଆର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖ। ତାହା ହେଲେ ପୁଣ୍ୟର ଜମା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏର 10 ଗୁଣା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବା। ତେଣୁ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କେତେ ଜମା କରିଛି। ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି କରିଦେବା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା, ନିରାଶ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି କରିଦେବା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା, ନିରାଶ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରୁଛ, ଯାହାକି ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛ, ଏବଂ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଣ୍ୟର ଖାତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେବାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେବା କରି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଲୁଗୁଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ? ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିଜର ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୱାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହେବା ଦରକାର। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ଝଲକ ଆସିଲେ, ଯାହାକି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହେବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସେବା କରିଥିଲେ,
तार विधि बहुत भल लगिला, जाकि गोटे छोटिया संगठन को पाखकु आनी पारिछंती। एही भली प्रत्येक जोन एवं प्रत्येक सेंटर अलगा अलगा सेवा तो करुछ, किंतु सबु प्रकारर वर्ग वालांकर कौनसी संगठन कर। बापदादा पूर्वरु मध्य कहिथिले जे भिन्न भिन्न प्रकारर सेवा तो बहुत अछि, किंतु सबु प्रकारर सेवारु किछि निकट संबंधरे थिबा योग्य आत्मा मानंकर संगठन तियारी बाहर कर एवं समय समय रे सेही संगठन सहित संपर्क जोड़िबार कार्यक्रम रख एवं सेमानंक भितरे सेवा करिबार उमंग उत्साह वृद्धि कर। बाप दादा देखुछंती जे एही भली आत्मा माने मध्य बहुत अछंती, किंतु एबे सेमानंकु संगठित रूपरे कौनसी शक्तिशाली पालना मिली पारु नाही। अलगा अलगा भावरे यथाशक्ति पालना मध्य मिलुछि, किंतु संगठन भितरे परस्पर को देखिबा द्वारा मध्य उमंग उत्साह सृष्टि होई थाए। ये जदि एही भली करूछंती तेबे मु मध्य करि पारिबी बा निश्चित करिबी, एही भली उत्साह आसी थाए। तेणु बाप दादा एबे संगठित सेवार प्रत्यक्ष स्वरूप को देखिबा को चाहुछंती। मेहनत मध्य बहुत भल करुछ। समस्ते निज निज वर्गर निज निज अंचलर जोनर सेंटरर सेवा मध्य करुछ। तेणु बाप दादा मध्य खुशी हेउछंती, किंतु एबे किछि ना किछि सम्मुख को आण। तेबे घर गृहस्थ भितरे रहुथिबा पिलामानंकर उमंग उत्साह मध्य बाप दादांक पाखरे पहुँचुछि एवं डबल विदेशी माने डबल कार्य भितरे रहुथिले मध्य सेवारे एवं निजर पुरुषार्थरे उमंग उत्साह बहुत भल रखिछंती। एहाकु देखि बाप दादा खुशी हेउछंती। तेबे विदेशर ब्राह्मण पिलामाने वर्तमानर वायुमंडल अर्थात परिस्थिति को देखि भय करू नाहंती तो। बाबा कहउछंती तेबे विदेशर ब्राह्मण पिलामाने वर्तमानर वायुमंडल अर्थात परिस्थिति को देखि भय करू नाहंत। काली को कौन हेब कौन नाही यही भली भाबु नाहंत। तेबे काली मध्य भल हेब, एबे मध्य भल हेउची एवं आगकु मध्य भल ही हेब। कारण दुनिया रे जेते अधिक हलचल हेब सेही अनुसारे तुम ब्राह्मर आत्मा मानंकर। बाबा कहउछंती कारण दुनिया रे जेते अधिक हलचल हेब सेही अनुसारे तुम ब्राह्मण आत्मा मानंकर स्थिति मध्य सेतिकी अचल हेउथिबो। कौन यह ठीक कथा ना? डबल विदेशी माने हलचल हेउछ ना अचल अछ? अचल अछ तो हलचल भितरे रहुनाहत। तेबे जेउ माने सर्वदा अचल स्थिति रे रहुछंती से माने हाथ उठाओ। कौन अचल रहुछ तो? काली जदि किछि अघटन होई जिवो तेबे भी अचल रहिबो तो कौन हेब? किछि भी हेब नाही। कारण ब्राह्मण पिलामानंक उपरे परमात्मांकर छत्र छाया रहिछि। जेपरी कौनसी भी वाटरप्रूफ वस्तु को जेते भी पानी रे बुड़ाई रखिले सेथिरे पानी लागिबो नाही। सेहीपरि दुनिया रे जेते भी हलचल हेउथाउ किंतु ब्राह्मण आत्मा माने परमात्मांकर छत्र छाया तले सर्वदा सुरक्षित रहिबे। काहिकी ना चिंता मुक्त सम्राट अटना ना किछि किछि चिंता रहुछि। कौन हेब कौन नाही ना सर्वदा निश्चिंत। सर्वदा स्वराज्य अधिकारी होई चिंता मुक्त सम्राट होई अचल अटल आसन उपरे स्थित रुह। आसनरु तळकु ओह्लाओ नाही। जदि केबे भी हलचल रे आसुछ तेबे निश्चित अचल आसन उपरे स्थित रहु नाह। कारण स्वमान रूपी अचल आसन उपरे जेउ माने स्थित रहिथिबे सेमाने स्वप्नरे मध्य हलचल होई पारिबे नाही। तेणु माता माने कौन भावुछ?
आसन उपरे ठीक भावरे सेट हेबा बसिबा जଣା अछि ତ? आसन टळमळ हेउनाହିଁ ତ? बाप दादा तुम सहित जुगल अटंती, जेबे कि स्वयं सर्वशक्तिवान तुम साथीरे अछंती, तेणु तुमर डर कौन? जदि निजकु एका बोली भाबिब तेबे हलचल रे आसिब। जदि जुगल होई रहिब तेबे दुनिया रे जेते भी हलचल हेउना काहींकी तुमे सर्वदा अचल रहिब। कौन एहा ठीक कथा ना माता माने? ठीक अछि ना? जुगल अटना एकुटिया तो नुह ना। जदि तुमे निजर स्वमानर आसन उपरे बसी रहिथिब तेबे बाबा तुमर दायित्व नेबे। जदि आसनरु तळकु खसीजिब, जदि आसनरु तळकु आसीजिब तेबे तुम दायित्व तुम उपरे रहिब। जदि आत्मा मानंकु संदेश द्वारा अंजुली देई चलिब तेबे सर्वदा दाता स्वरूपरे स्थित रहिब एवं दाता पणियार पुण्यर फल रूपरे शक्ति मिलिबाकु लागिब। तेणु चालिबा बुलिबा समयरे निजकु मु आत्मा निर्देशकर्ता अटे एवं एही कर्मेन्द्रिय गुड़िक मोर कर्मचारी अटंती, यही भली आत्मिक स्मृतिर अनुभव सर्वदा जाग्रत रूपरे रहिथाउ। एमिति भावना ही जे मु तो आत्मा ही अटे ना, एहा सर्वदा स्मृति रे जाग्रत रहिबा दरकार। सुप्त रूपरे तो रहुछि किंतु जाग्रत रूपरे रहिबा द्वारा सेही भली निशा, सेही भली खुशी एवं कर्मेन्द्रिय गुड़िक उपरे नियंत्रण रखिबार शक्ति आसीजिब। सेथिरे बहुत मजा रहिछि। काहींकि जानिछ? काहींकि ना साक्षी होई कर्म कराई थाओ। तेणु बारंबार चेक कर जे मु आत्मा निर्देशकर्ता होई कर्मचारी मानंक द्वारा कर्म कराउछि तो? जेपरी राजा निजर कर्मचारी मानंको निजर आदेश अनुसारे चलाई थाए, आदेश अनुसारे कर्म कराई थाए, सेहीपरि जदि निर्देशकर्ता स्वरूपर स्मृति रहिब तेबे तुमर सबु कर्मेन्द्रिय गुड़िक शृंखलित भावरे चलिबे। मायार आदेश रे चलिबे नहीं। नचेत जदि माया देखिब जे निर्देशकर्ता आत्मा बेपरुआ होई गलानी तेबे से तार निर्देश देबारे लागी पड़िब। केबे संकल्प शक्ति, केबे मुखर शक्ति मायार आदेश अनुसारे चलिबाकु लागिबे। सेथिपाई सर्वदा प्रत्येक कर्मेन्द्रिय को निजर आदेश अनुसारे चलाओ। एमिति केबे भी कुह नाही मु तो चाहू नथिली किंतु होईगला ना। तुमे जहा चाहिब ताहा ही हेब। जदि एबेठारु राज्य अधिकारी हेबार संस्कार निज भितरे भरिब तेबे जाई सेठारे राज्य चलाई परिब। तेणु स्वराज्य अधिकारीर आसनरु केबे भी तळकु आस नाही। जदि तुमर कर्मेन्द्रिय गुड़िक तुमर आयत्तरे रहिबे तेबे प्रत्येक शक्ति मध्य तुम आयत्तरे रहिबे। जेतेबेले जो शक्तिर आवश्यकता पड़िब सेही समय रे ही हाजर होई जिबे। एमिति नुहे जे तुमे सहन शक्ति को आनिबा पई आदेश देब एवं से कार्य शेष हेबा परे आसिब, तेबे प्रत्येक शक्ति तुमर आदेश अनुसारे जी हाजिर होई जिबे। काहींकि ना प्रत्येक शक्ति परमात्मांकर दान अटे। तेणु परमात्मांकर दान अर्थात तुमर जिनिस होईगला। तेणु निज जिनिस को जेमिति भी व्यवहार कर, जेबे भी व्यवहार कर, सर्वशक्ति तुमर आदेश अनुसारे कार्य करिबे। सर्व कर्मेन्द्रिय तुमर आदेश मुताबक कार्य करिबे। तेबे कुहाजिब स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान। कण पांडव माने एही भली अटत? मास्टर सर्वशक्तिवान मध्य अट एवं स्वराज्य अधिकारी मध्य अट। एमिति केबे भी कहिब नाही जे सुखरु बाहरी गला तेबे ताकू दुखरु बाहरिबा पई आदेश किए देला? देखिबाकू चाहू नथिली किंतु देखिदेली, करिबाकू चाहू नथिली किंतु करिदेली।
ତେବେ ଏସବୁ କାହା ଆଦେଶରେ ହେଉଛି? ଏହାକୁ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯିବ ନା ଅଧୀନ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଅଧୀନ ନୁହେଁ। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏବେ ମଧୁବନରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଏବଂ ଭରପୁର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କିପରି ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଝାଉଁଳା ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅଟ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ଚେହେରାରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ପଚାରିବ, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି କି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ଯେପରି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକରେ ଅଛ ତ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଖବର ଶୁଣିବାରୁ ତ ନା? ଭଲ କରିଛ। ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ନ୍ୟୁୟର୍କର ମୋହିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ହଲଚଲର ଖବର ଶୁଣିବାରୁ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛ ନା? ଭଲ କରିଛ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ତ? ଯଦି ସେତିକି ନିଶା ଅଛି ତେବେ କୁହ ଆମେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ। ତେବେ ସେହି ଡବଲ ନିଶା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଡବଲ ନିଶା ଅଛି ନା? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଗ୍ରୁପରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଦରକାର। ଯଦି ମାତାମାନେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥିବେ, କେବଳ ମାତାମାନେ ଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏବଂ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନେ ନଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଶୋଭା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ନାଁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିରାକାରୀ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲବଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ ରହୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦାତାପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣଦାନ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ଖୁସିବାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दादी मानक सहित सेवा साथी रे सबुआड़े 108 घंटा जोग करिवार बहुत भल कार्यक्रम चली। यही जोगर ज्वाला द्वारा ही विनाशर ज्वाला शक्तिशाली होई बाहरिबो। एबे देख से माने केते योजना करुछंती, पुणी द्वंद्व पड़ी जाउछंती। जोग द्वारा विकर्म विनाश हेबो, पापकर्मर बोझ समाप्त हेबो एवं सेवा द्वारा पुण्यर खाता जमा हेबो। तेबे पुण्यर खाता तो जमा करुछ, किंतु आत्मा उपरे जेउ सबु पिछला संस्कारर बोझ रही सेगुड़िक जोगर ज्वाला द्वारा ही समाप्त होई पारिबो।
ସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯୋଗ ତ ଲଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବା ଭଳି ଜ୍ୱାଳାରୂପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ରାବଣକୁ କିପରି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାଡ଼କୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ପିଛିଲା ସଂସ୍କାର, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ ତ ସଂସ୍କାରର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ମହାରାସର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ରାସ ହେଉଛି, ମହାରାସ ହୋଇନାହିଁ। ମହାରାସ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ, କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ୟୁକ୍ତିୟୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମର କର୍ମ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ବରଦାନୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।